بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا، زمین پہ چلنے لگا آسمان بھول گیا۔ غریب شہر نے رکھی ہے آبرو ورنہ امیر شہر تو اردو زبان بھول گیا۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ کلکٹریٹ کریم نگر میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد۔ درگمگڈہ اردو میڈیم اسکول میں 3 اساتذہ کا تقرر۔ کریم نگر میں ڈائل یور کلکٹر پروگرام، مسائل کی عاجلانہ یکسوئی کا تیقن۔ کھیل کے میدان میں اسکولی طلبہ کو آگے کرنا وقت کا اہم تقاضا، وی پرتاپ ریڈی کا بیان۔ کسان تیل کی پیداوار کو متبادل کاشت کے طور پر ترجیح دیں۔ محسن احمد خان کی جانب سے کرشنا راؤ کو مبارکباد۔ نادان کی دوستی جی کا جنجال، ڈیزل ٹینکر حادثے میں 2 افراد ہلاک۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب تنازعہ کی آج سماعت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر پیر منعقد کیے جانے والے پرجاوانی پروگرام میں موصولہ درخواستوں کی فی الفور یکسوئی کی ضلع ایڈیشنل کلکٹر کریم نگر شیام پرساد لال نے متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی۔ بروز پیر کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوامی مسائل کے متعلق جملہ 73 درخواستیں موصول کی گئیں۔ موصولہ درخواستوں میں 55 درخواستیں محکمہ ریونیو، 3 محکمہ پنچایت، 7 درخواستیں ایس سی کارپوریشن اور 8 دیگر محکمہ جات کے متعلق تھیں۔ ایڈیشنل کلکٹر نے موصولہ درخواستوں کو متعلقہ شعبے کو روانہ کرتے ہوئے فی الفور حل کے لیے اقدامات کی عہدیداران کو ہدایت دی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ سرکاری مدرسے تہتانیہ درگمگڈہ اردو میڈیم کریم نگر کے صدر معلمہ اعجاز فاطمہ کی اطلاع کے بموجب بروز پیر اسکول انتظامیہ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سابقہ ڈپٹی میئر عباس سمیع، معاون کارپوریٹر ڈویژن نمبر 5 اظہر دبیر، تلنگانہ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے مشیر اعلیٰ سرور شاہ بیابانی اور صدر ایسوسی ایشن سید مطہر الدین نے شرکت کی۔ اسکول کی عمارت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے عباس سمیع کی کاوشوں کی ستائش کرتے ہوئے سرور شاہ بیابانی نے قوم و ملت کے لیے ایسے قائدین کی ضرورت پر زور دیا۔ اسکول میں اساتذہ کی قلت کے مسئلے پر اسکول انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے کی گئی نمائندگی پر عباس سمیع نے اپنے وعدے کے مطابق پیر سے 3 معلمات معراج فاطمہ، نشاط سلطانہ اور رقیہ تبسم کا تقرر کیا۔ اس موقع پر عباس سمیع اور اظہر دبیر نے اولیاء طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور تعلیم کے حصول میں درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہنے کا تیقن بھی دیا۔ اس ضمن میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے عباس سمیع اور اظہر دبیر کی شال پوشی بھی کی گئی۔ اسکول کے معلمہ اشمینہ بیگم اور اسکول انتظامیہ کمیٹی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اولیاء طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تو دوستوں، بڑھتے ایک اور خبر کی جانب۔ بروز پیر کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں ضلع عہدیداران کے ہمراہ ڈائل یور کلکٹر پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع ایڈیشنل کلکٹر شیام پرساد لال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موصولہ درخواستیں زیر التوا نہ رکھی جائیں و نیز مسائل کے حل کے لیے فی الفور اقدامات کی ضلع عہدیداران کو ہدایت بھی دی۔ متعدد محکمہ جات کے زیر التوا مقدمات عدلیہ پر فوری کاؤنٹر فائل کرنے کی عہدیداران سے خواہش کی۔ کاؤنٹر فائل داخل نہ کرنے پر متعلقہ عہدیداران پر اقدامات کا انتباہ بھی دیا۔ اس پروگرام میں جمی کنٹا منڈل میڈیپلی سے راجیہ نامی فرد نے 2 منزلہ بنگلے کی تعمیر کے لیے نارمل پرمیشن کی حصولیابی کے متعلق فریاد درج کروائی۔ جمی کنٹا سے راجی ریڈی نامی شخص نے اپنے زرعی اراضی کے دھرانی رجسٹریشن کے متعلق درخواست درج کروائی۔ اس پر ایڈیشنل کلکٹر نے متعلقہ تحصیلدار کو مسئلے کے حل کے لیے جانچ کی ہدایت دی اور درخواست گزاروں کو مسئلے کے حل کا تیقن بھی دیا۔ گنگا دھرا منڈل سے رمیش نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے می سیوا میں درخواست کی داخلی کے باوجود تاحال سرٹیفکیٹ کی عدم اجرائی کے متعلق شکایت درج کروائی۔
जमीकुंटा से रामाराव ने ज़राई अराजी के मुंतकिली के लिए तहसीलदार दफ्तर में दरख्वास्त की दाखिली के बावजूद ताहाल किसी तरह की कार्रवाई न होने पर शिकायत की। तिम्मापुर मंडल से श्रीनिवास ने कहा कि माना डैम की तामीर के दौरान ज़ेर आब आई उनकी अराजी के लिए मुआवजे की अदायगी हनूज बाकी है। इस पर एडिशनल कलेक्टर ने तफसीलात की समाअत के बाद इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया। इस प्रोग्राम में जिला ओहदेदार बराए देही तरक्की श्रीलता, एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट चंद्रशेखर, लीड बैंक मैनेजर लक्ष्मण, फायर ऑफिसर वेंकन्ना, जिला ओहदेदार बराए सेहत व तबावत डॉक्टर जवेरिया, सरकारी हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रत्नामाला, जिला ओहदेदार बराए बहबूद पसमानदा तबकात राजू मनोहर, आत्मा पीडी प्रियदर्शिनी, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, कलेक्ट्रेट सुप्रिंटेंडेंट व दीगर ने शिरकत की। इसी दौरान बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मोहसिन अहमद खान साबिका चेयरमैन जिला वक्फ बोर्ड करीमनगर और सलीम खान ने जीवी कृष्णा राव चेयरमैन सातवाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सुडा को उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर टीआरएस के सदर की हैसियत से मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश की। तो बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना के सूर्यापेट टाउन में डीजल टैंकर धमाके से 2 टुकड़े हो गया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर वाक़े नए बस स्टैंड के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक डीजल मुंतकिल करने वाली टैंकर में डीजल लीक हो रहा था। इसको गैस वेल्डिंग करवाने के दौरान अचानक आग लग गई और जोरदार आवाज़ के साथ धमाका हुआ, जिसकी वजह से टैंकर 2 टुकड़े हो गया। इस हादसे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, मजीद 2 अफराद जख्मी हैं। मरने वालों की शनाख्त वेल्डिंग शॉप ओनर 36 साला एम अर्जुन और टैंकर का क्लीनर 45 साला जी अर्जुन की हैसियत से की गई। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब के तेल की पैदावार में इजाफा करने किसानों को मशवरा। हुकूमत तेलंगाना रियासत के किसानों को मुतबादिल काश्तकारी की जानिब तरकीब देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसके तहत किसानों को ऑयल फार्म के शोबे में रहबरी और हौसला अफजाई के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव की क़यादत में जिला सिद्दीपेट बिलखुसूस हल्का असम्बली गजवेल में किसानों और शोबे ज़राअत से वाबस्ता अफराद में शऊर बेदार करने के लिए अनकरीब जामे लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। मिस्टर वी प्रताप रेड्डी सदनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कारपोरेशन ने आज इस ज़िमन में ऑयल फार्म के पौधे लगाकर शजरकारी की और कहा कि किसानों को महज धान की पैदावार पर इक्तफा न करते हुए मुतबादिल काश्तकारी इख्तियार करना चाहिए और रियासती हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर और महकमे बागबानी हार्टिकल्चर के जरिए ऑयल फार्म के पौधे फराहम किए जा रहे हैं, जिसको ख्वाहिशमंद किसान NREGS के तहत दीगर स्कीमात से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि तलबा को खेल कूद में माहिर और जिस्मानी तौर पर कवी बनाने का मशवरा। गजवेल में सालाना जंतरी का रस्म इजरा के मौके पर प्रताप रेड्डी सदनशीन रियासती जंगलाती व माहौलियाती कारपोरेशन ने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स पर जोर दिया कि वो मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कमसिन स्कूली तलबा व तालिबात को इब्तदाई जमातों ही से खेल कूद में माहिर और जिस्मानी तौर पर कवी बनाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लें, ताकि स्कूली तलबा व तालिबात का मुस्तकबिल शानदार और दरख्शां हो सके। वज़ीर मौसूफ ने चीफ मिनिस्टर KCR के कैंप ऑफिस में फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन गजवेल यूनिट जिला सिद्दीपेट के ज़ेर एहतमाम शाये करदा सालाना जंतरी 2022 का रस्मी इजरा अंजाम देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती हुकूमत खेल कूद को फ़रोग़ देने के अलावा खिलाड़ियों और तलबा व तालिबात की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। इस मौके पर सदर फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन नगेश गणेश, ऊषा रानी, मोहम्मद अहमद, सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन और दीगर मौजूद थे। इसी के साथ एक और खबर की जानिब के जनूबी कर्नाटक के अजला उड़पी, चिकमगलूर और हासिन में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल आने के खिलाफ बाकायदा इन कॉलेजेस का अक्सरियती तबके के तलबा व तालिबात और जाफरानी तंजीमों की जानिब से आगाज़ करदा मुखालिफ हिजाब मुहिम के तहत मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में दाखिले से रोक दिए जाने के बाद हुकूमत कर्नाटका ने एक सर्कुलर जारी करते हुए तालीमी इदारों की इंतजामिया को हिदायत दी थी कि तालीमी इदारों में ड्रेस कोड के अलावा किसी और चीज़ को पहनने की इजाज़त न दी जाए, जिसके खिलाफ कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों का एहतजाज जारी है।
इसी दौरान बरोज पीर चिकमगलूर के IDSG कॉलेज में दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा मुस्लिम तालिबात की तायद में जय भीम के नारों के साथ अपने गलों में नीले रंग के खंडवे पहनकर पहुंच गए। दरी असना हिजाब की हिमायत में आने वाले इन दलित तलबा की मुखालिफत में ABVP से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी वहां पर आ धमके, जिसके बाद दो ग्रोहों के दरमियान हल्की सी कशीदगी भी पैदा हो गई। सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए कॉलेज इंतजामिया ने मुदाखलत की। दूसरी जानिब हावेरी गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के तलबा ने कौमी परचम के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हिजाब की तायद की और हिंदू मुस्लिम एक हैं के नारे लगाए। वाज़ेह है कि वो तालिबात जिनको हिजाब पहनकर कॉलेज में आने से मना किया गया था वो 31 जनवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू हुई थी, जिसकी समाअत आज 8 फरवरी बरोज़ मंगल को होने वाली है। जनूबी कर्नाटक उड़पी, चिकमगलूर, हासिन, कंदापुर के 1 दर्जन से जायद सरकारी और खानगी कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों की जानिब से हिजाब पहनकर कॉलेजेस को आने के खिलाफ एहतजाज और हुकूमत कर्नाटका की जानिब से ड्रेस कोड के निफाज के खिलाफ रियासत कर्नाटका के कई मकामात पर मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज भी जोरों पर है। ज़ाफ़रानी तंजीमों की जानिब से हिजाब मुखालिफ मुहिम के लिए तलबा के इस्तेमाल और हुकूमत के इक़दामात को मजहबी आज़ादी में मुदाखलत और दस्तूर हिंद में दिए गए हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। शाहपुर और हासिन में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया, जबकि बेलगांव में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हिजाब पहनने को मुसलमानों का मजहबी और दस्तूरी हक़ करार दिया गया। कर्नाटक में जारी इस एहतजाज में कसीर तादाद में बुर्क़ापोश ख़वातीन, तालिबात, नौजवान शरीक हो रहे हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज़ लबो-लहजा बेहद पसंद आया होगा, तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।